jar and some stuffing in here. And what are these gloves here? Halo semua, welcome back to my channel YouTube. Jadi di video kali ini guys, edisi aku kangen sama si Parker dan Chester. Jadi kali ini kita bakal reaction videonya Luxury Duck lagi ya guys. Kita udah lama banget gak bikin konten reaction videonya Luxury Duck. Dan Luxury Duck ini guys, BTW dia baru aja upload sekitar 2 minggu yang lalu. Jarang banget upload video ya guys. Terakhir tuh 6 bulan yang lalu. Dan baru-baru aja ini 2 minggu yang lalu ya guys, yang berjudul We Broke a Parasite of the Dark Web. Jadi ceritanya si Parker dan Chester ini itu membeli sebuah parasit. Itu bukan parasit buat terjun, bukan loh guys. Itu parasut. Jadi parasitnya itu tuh adalah hewan seperti cacing gitu, tapi bentuknya agak menjijikan dikit dan lumayan creepy. Dan parasitnya itu guys, itu tuh bener-bener ada kayak matanya, ada mulutnya, dan bener-bener serem banget guys. Langsung aja kita akan reaction. Oke guys, di sini si Chester itu menyuruh si Parker buat membuka halaman dark webnya ya guys. I haven't. Why would you want to fear your pet? Okay, we don't have to get one. Let's just check them out. Dan mereka pun langsung ditujukan dengan judul Exotic Pets yang terdiri dari Love Cats, ada Worms, ada Parasites, ada Love Dogs, ada Fish, Spider, dan Big Fish. Tapi si Parker dan Chester ini tuh tertarik buat melihat Parasite ya guys. Okay, fine. Okay, so looking through these parasites, these just appear to be different kinds of worms, bro. Yeah, that's good. Okay, so we have something that you would keep as a pet. Bro, it's bedworm. It probably sleeps in your bed. It's not gonna bug you. Parasitnya itu bernama the bedworm. Nah, this parasite enters the human through the nose. Jadi artinya itu parasitnya itu bisa memasuki hidung manusia dan bisa kayak menguasai otak manusia gitu guys. Jadi kayak kebayang nggak sih? Ini kayak film apa gitu loh guys. Ini ada note-nya, we are not responsible for injury or death result from this purchase. Lalu si Parker dan Chester ini itu tertarik banget untuk membeli parasit the bedworm ini guys. Sebelumnya si Parker tuh kayak ngomong sama Chester, emang yakin kita bakal beli itu? Bukannya ini sangat berbahaya dan kita tidak tahu cara memeliharanya ya guys. Dan si Parker dan Chester tuh tetap ngekeh buat beli. Jadi di situ kita tidak boleh langsung memegang parasitnya pakai tangan. Jadi harus pakai sarung tangan kayak gitu loh guys, tahu kan? Untuk melindungi lah pokoknya. Yang kedua itu keep it dark containment, yang artinya jadi ya guys, si parasitnya itu nggak suka sama cahaya, jadi dia harus butuh tempat yang gelap. Jadi toplesnya tuh harus kayak dibungkus pokoknya jangan sampai kelihatan cahaya gitu loh guys dari luar. Dan harganya itu guys, ya ampun, ini harganya bisa buat beli motor $2.600. Oke guys, jadi si Parker ini tuh mendapatkan sebuah email yang artinya parasitnya tuh udah sampai di rumah mereka ya guys. Okay guys, so we just got an email a few minutes ago that the package was delivered. So let's open the door and see. Yeah, excited. Nah, langsung si Parker tuh membuka pintu dan bener aja dong guys, paketnya itu udah sampai di depan pintu dan kardusnya tuh juga lumayan besar ya guys. Okay, get it. Okay, come on bro, let's open it. Di situ ada kayak tanda warningnya yang artinya itu bener-bener barang yang berbahaya. I mean, dude, there's a lot of warnings on here. Maybe we shouldn't be touching this. Nah, pas si Parker buka itu guys, itu si toplesnya tuh di tengah-tengah antara kayak busa-busa gitu, supaya melindungi parasitnya itu dari cahaya, kan nggak boleh kena cahaya ya guys ya. Nah, pas si Chester ini itu kayak ngelihat toplesnya gitu guys, itu dia tuh ngelihat kayak parasitnya tuh kayak udah mati, jadi kayak nggak hidup gitu. Dan dipikir Chester itu parasitnya itu mati gitu guys. Dude, I think this is it. Bro, it looks dead. I think we got ripped off, bro.
dan kayak dibohongi gitu. Mana parasitnya kok nggak hidup sih? Itu juga dikasih kayak sarung tangan kayak gitu supaya membukanya tuh nggak boleh pakai tangan kosong ya guys. Tetapi si Chester ini tetap ngeyel membuka pakai tangan kosong, bayangin. Padahal sebelumnya tuh dibilangin kalau nggak boleh ngebuka toples tersebut pakai tangan kosong karena tuh sangat berbahaya banget. Si Chester tuh sampai masukin tangannya itu ke dalam toples loh guys, bayangin. Kayak creepy banget. Dan kalian bisa lihat sendiri apa yang terjadi. Dad, see? We got a red dog. What the hell was that? Bro! Are you okay? What's wrong? Dude, it bit me! Bro! It hurts! What the hell just happened? Close it! What is that? Si parasitnya itu tiba-tiba hidup dan menggigit tangannya si Chester. Oh my god. Dan tuh bener-bener kayak dia mangap gitu, kayak langsung gigit gitu loh guys. Oh my god, tuh creepy banget sih. Parker tuh juga kebingungan karena si Chester tuh kayak kesakitan gitu dan tangannya kayak bengkak gitu guys, bengkak-bengkak memerah. Jadi pas di pertengahan malam sekitar jam 11:30 itu si Parker itu kayak mendengarkan suara Chester yang lagi kesakitan ya guys. Lalu si Parker langsung menuju ke kamarnya si Chester ini. You don't look fine, bro. Yo, let me take you to the hospital right now, bro. This is ridiculous. Please, dude, come on, let's go. What, you can or can't? What? I don't have health insurance. Dude, if we don't go now, like, you're... Dan pas si Parker tuh ngelihat si Chester tuh bener-bener kesakitan ya guys, bener-bener kayak kondisinya tuh kayak bener-bener kritis. Dan si Parker tuh langsung membawa si Chester itu ke dokter ya guys, karena bener-bener kayak kondisinya tuh kayak berkeringat banget gitu loh guys. Okay, it's right here. It's here. Dude, this is not a doctor's office. What? Dude, this is someone's house. Yeah, Dr. Mumley practices out of his house. Nah, pas sesampai di rumahnya dokternya itu guys, dokternya tuh bukan kayak dokter. Jadi dokternya tuh benar-benar kayak kurang menjaga kebersihan menurutku. Soalnya dokter tuh di mana-mana itu harus menjaga kebersihan ya guys. Tapi di sini dokternya tuh kayak cuma pakai baju daleman dan dia tuh kayak sambil makan gitu loh guys. Jadi kayak jorok banget gitu loh. Are you Dr. Mumley? Yeah. Bro, that's him. Well, Chester's here for his doctor's appointment. Nah, di situ si dokternya tuh langsung kayak ya udah masuk aja, mari diperiksa. Dan si Chester tuh udah pakai baju kayak ganti baju. Just get this over with. Dude, we should just leave, okay? Doctors don't operate out of their homes. Dude, stop. I really think this guy can help me. Help you what? Let's just go to the hospital like normal people. Dude, I don't have health insurance. I trust this guy. I've been seeing him for over a year. Let's just go downstairs, okay? That's it. Ya itu sebelum dokternya itu memeriksa si Chester, dokternya tuh kayak sempat ngefoto si Chester. Aku nggak tahu itu buat apa ya guys, tapi dia kayak ngefoto si Chester. Dude, what the hell was that? We'll compare it to last week. Lah, lalu ini yang paling kayak menjorokkan banget karena si dokternya itu langsung masukin tangannya ke dalam mulutnya si Chester, padahal tangannya tuh belum cuci tangan dan belum bersih ya guys, habis buat makan. And wide. Yo, aren't you gonna wash your hands first? A little bit wider. Dude, this guy didn't wash his hands. Nah setelah itu si dokter tuh kayak masukin kayak kamera di dalam mulutnya si Chester itu yang menghubungkan sampai perut. Jadi kameranya itu panjang banget ya guys, sampai perutnya Chester pun kelihatan di TV gitu. Dude, he's gonna put that in your mouth? Open wide. A little bit wider. Oh my god, dude. Oh my god, I can't show that. Oh. Dude, what is this? It's inside of you?
Di situ kalian bisa lihat sendiri guys kalau kamera that itu is bisa masuk ke absolutely kerongkongan disgusting. sampai ke perutnya si Chester, dan itu oh my god, itu serem banget sih. Oh, bro, what is that? What is it inside of you, bro? Dude, oh my god. Dan terkejutnya karena di dalam kerongkongan tersebut guys itu ada kayak sebuah parasit yang udah tumbuh di tubuhnya si Chester. Jadi kayak bertelur dan beranak di dalam tubuhnya si Chester, kayak udah membuat rumah di dalam tubuhnya si Chester, dan tuh bener-bener serem banget guys. Tuh bilang kalau itu harus diamputasi, padahal tuh nggak mungkin ngamputasi perut ya guys. Lalu si dokternya tuh kayak ngasih sebuah tablet kayak kecil, dan tabletnya cuma satu, langsung kayak dikasihin gitu aja, nggak kayak dibungkus, nggak kayak ada resep gitu. Here. Take this. What is it? And don't drink water or consumption for the next 72 hours. Dude, what the hell? That does not sound like anything a doctor would say. Dude, stop. Pas masuk ke dalam mobil itu guys, si Parker tuh kayak bilang ke Chester kayak dokternya tuh lumayan mencurigakan, dan kita tuh harus pergi ke dokter yang asli guys, seperti dokter yang kayak prakteknya itu bener-bener praktek di rumah sakit gitu loh guys. Nah pas itu si Chester tuh langsung istirahat ke tempat tidurnya, dan si Parker tuh terkejut banget guys. Si Parker dan Chester terkejut banget karena apa? Toples yang di dalam itu ada cacingnya itu tuh bener-bener pecah, dan cacing parasitnya itu nggak ada di toples tersebut. Fine. You're just really sick. Dude, come on. I'm worried about you. I'm fine. You put the parasite in a warm and dark place, right? Yeah. Chester? What, dude? I'm really not feeling well. Guys, jadi kayak cacing parasitnya tuh menghilang dari toples tersebut, dan toples tersebut itu pecah. Oke, langsung si Parker tuh ninggalin kamar tidurnya Chester supaya Chester itu istirahat dan kondisinya biar membaik ya guys, biar pulih. Padahal pas aku lihat itu Chester tuh kayak badannya tuh menggigil, jadi dia tuh bener-bener kayak menggigil gitu. Tiba-tiba si perutnya Chester tuh kayak menonjol-nonjol gitu, kayak ada sesuatu yang di dalam perutnya Chester. Right now, I got this bulge near my stomach. And it wasn't there before. I think the medication is working. So I'm just gonna try to go to sleep. Okay, good night. Pukul 4 pagian gitu guys, si Parker terbangun karena mendengarkan suara-suara yang aneh ya guys. So, it's super late. I've been trying to sleep, but I keep waking up to this weird noise. First I thought it was imaginary. Listen, I think I gotta go wake up Chester. Chester? Chester? Pas dibuka gitu guys, di perutnya si Chester itu sampai ke punggungnya tuh kayak ada parasit yang bergerak-gerak di dalam tubuhnya si Chester itu, dan parasitnya tuh bener-bener gede banget ya guys. Nah terus si Parker tuh berusaha buat membangunkan si Chester, tapi si Chester ini nggak bangun-bangun guys. Dan tiba-tiba si Parker tuh dikejutkan ada parasit yang tiba-tiba masuk ke dalam kamarnya Chester, dan parasitnya tuh tiba-tiba tuh ngejarnya tuh kayak bener-bener ngejar cepet banget, langsung kayak matok cek gitu guys, dan tuh bener-bener serem banget. Chester! Chester! You gotta wake up, dude. Oh god. What is that?
Dan tiba-tiba guys, si cacing parasitnya itu tiba-tiba dia naik ke ranjangnya si Chester dan langsung memasuki tubuhnya si Chester guys. Dan si Chester seperti kayak kesakitan kayak gitu. Dan akhirnya Parker membawa Chester ke rumah sakit. Dan kali ini rumah sakitnya itu bener-bener rumah sakit, bukan dokter yang malpraktek seperti tadi ya guys. Oke guys, mungkin sampai sini dulu ya guys. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Coba kalian komen habis ini reaction video apa lagi, atau kalian request chat story horror apa lagi, oke? Thanks for watching, bye bye.